sezona je već krenula, a da kažemo da je već jagorčevina skoro i prošla. Evo krenuo sad i plućnjak. Došle su ove jako ljekovite biljke. Jednu koju ja, kažem, najviše cijenim od svih biljaka, evo da kažem u mom radnom stažu više od 50 godina, najviše cijenim maslačak. Zato što nema kontraindikacija, cijela biljka je ljekovita, znači može se praviti i med, i sirup, i sok, salata kad je mladi, maslačak, list ima jako puno minerala, vitamina, najviše ima i C vitamina, čak ima i željeza, znači može se brati, sušiti. Znači, evo često sad kako je ovo vrijeme korone, kako ne izlazimo iz kuće, mnogo ljudi ako dospiju da odu negdje na prirodu, u livade, koji imaju svoje možda bašte, onda me stalno pitaju kako se sprema, zahvaljuju se, ili ja stalno dijelim i te recepte i veoma rado ih podijelim. I kažem, jako je bitno kako je ubrati, gdje je ubrati i na koji način je sad pripremiti ili osušiti. Ima normalno više načina da nas svi pišemo, da kažem, svi savjetujemo. Mnogo nekad i ne znamo, pa se onda, ako kuhamo maslačak sa cvijetom koji uberemo, znači, i ako ga odmah kuhamo, mi smo sve izgubili. Ništa mi nemamo u tom maslačku. Znači, maslačak se ubere 400 do 500 cvijetova, pokiseli u vodu 24 sata, isto koji zova, na isti se skoro način sprema. I tada se tek stavlja sa šećerom da se kuha. Ako ste stavili litar vode, znači litar i pol ide 2 kila šećera. Uvijek šećer u odnosu na vodu ide više da bi se brže skuhalo, da se ne ubiju virus, vitamini i minerali. Jer ako vi jako kuhate i dugo znači kuhate, ali na jakoj temperaturi, vi od tog meda nemate ništa. Znači 5 do 6 sati laganog kuhanja. Čak se može napraviti akda prvo, pa onda se prospije ona voda što ste kiselili cvijet, da bi što više minerala ostavili. Jako nam je bitno da nam ostanu i minerali, vitamini, a ne vi da ste samo napravili med. Isto tako list. Prvo se sav list morate isjeći, pa na lagano, znači na platnu proširiti, okretati, upravo ovo što smo i danas pisali, da ne pocrni. Ako gledamo maslačak kao maslačak, stabljiku maslačka, najbolji lijek za inzulin. Znači, ko ima dijabetes, 9 ovih stabljika izrezati, staviti u decilitar vode, decilitar i po, znači 9 stabljika i 9 dana se pije. Znači, svaki dan se pije negdje, ne morate ni izjutra odmah, da se razumijem, vjerojatno imate i lijekove, pogotovo koje je na lijekovima. Znači, u toku dana, 9 dana, pa se pravi pauza, pa ponovo najbolji lijek za smanjenje, znači, dijabetesa, šećera. I korijen, maslačka je ljekovita, evo mi nismo ponijeli ništa da uberemo, da vidite kako izgleda korijen, ima od ove godine, ima od prošlogodišnje. Sad se bere prošlogodišnje ili on je zdraviji, zreliji, veći, mali. Tek se ovaj novi bere u jesen, on je pun inzulina i nulina. I također je dobar kod žuči, kod kamena žuči, kod masnoće u jetri, pa čak kažu da je dobar i kod nekih kancerogenih obolenja. Znači, maslačak je naša najljekovitija biljka, nema kontraindikacija, znači cijela biljka je ljekovita, od cvijeta, od stabljike, od lista, od korijena. Doktorice Rakonjac, za dijabetičare, dakle 9 stabljika maslačka, svaki dan po 9 stabljika. Svaki dan se 9 stabljika izreže, stavi se u decilitar i po vode, bude veoma gorko, da samo znate, jer to je čisti inzulin. Znači, 9 dana se pije, može se par dana napraviti pauza i što duže pijete, imat ćete veće rezultate kod šećera. Znači, mogu piti svi dijabetičari i čak i oni koji su i na inzulinu? Čak i oni koji su na inzulinu, tada rad kontrole, kad se pogotovo radi tromjesečne kontrole kod dijabetesa, tačno se onda utvrdi koliko smo dobili rezultate kroz ove biljke. Biljka je stvarno dobra, ali ona ima svoje kontraindikacije ako je nepravilno koristimo ili ako nije po receptu. Zato kažem, jako je bitno, evo, sušenje biljke, ako ona potamni, ako pocrni, ako je sad stavimo na sunce, ona nema ništa. Ili ako je pocrnila, ubuđala se, nemojte ni spremati, evo medove. Ja sam stavila na internet i svi smo je pitali kako je moj med cvjetao. Znači, kuhajte, nemojte, ako već pravite, onda pravite po receptu. Ako vi uključite, i vidjela sam, ljudi su snimali kako kuhaju i vidi se ključ, kao kafa, ne može vam kuhati.
Ne smije uopšte da bude onaj ključ, nego krčka. Kao krčko. Onda stavite u krčko, stavite u neku posudu koju možete uključiti cijelu noć i nek se krčka cijelu noć, da ujutro imate divan med i on neće biti odmah gust. Tek za jedno 10 do 15 dana, pa čak i više, dolazi do kristalizacije, da se med sjedini, da vi imate pravi med. Znači, ako i bude malo rijedak, to je samo zato što je još vruć, topal, nije dobio svoje kvalitete meda. Mi smo u ratu koji imao maslačak i kad je pošao rat, meni se našlo za stalažama tog maslačka koji se nije ni pokvario, ni ušećerio. Jako je bitno staviti limuna ili ja obično stavljam limun u prahu, znači, jer sad je vrijeme, hoćemo li izaći, ne možemo izaći, pogotovo naše godine, ne možete kupiti limun, limun i propada. Limun to s meni je prejak, jer je prejaka kiselina, a C vitamin, znači u prahu koji možete kupiti u svim apotekama, u DM-u, CM-u, svugdje imate C vitamina, stavite kašku, znači ako idete 2 kg meda, ako imate 2 kg meda, onda pred samo kuhanje stavite jednu kafenu kašku punu C vitamina. Ako su veće količine, onda normalno vide i više C vitamina, jer on sačuva i kvalitet meda, a neće se ni ušećeriti. Evo opet ponavljam, ja jednostavno na taj način već godinama pravim. Ako napravim agdu, znači kao za baklavu, za urmašicu, za neke zalivene kolače, vi ste tada dobili na vremenu med od maslačak nikad ne kuha. Nema kuhanja. Promijeni boju, zato što kad vi imate ovu čašicu zelenu, znači jedino da skroz vadite ovo, onda med neće promijeniti boju. Med promijeni boju od ovog zelenog i kad se kuha, znači neće on ubiće sve vitamine, jer vi kuhanjem šta god kuhamo, uzmite kad kuhamo meso, kad kuhamo ručak, sve što nešto laganije kuhamo imamo više minerala i vitamina i ljepše nam je. Nego kad vi skašite i na jakoj temperaturi bilo šta da pa to makar i makaroni ili riž. Znači jako je bitno vrijeme na koji se način pristupa biljki, na koji način se radi. Ja eto kažem stvarno nesebično dajem, jednostavno ako pratite moje stranice vidite zahvale, nesebično dajem savjete na koji način je najlakše napraviti med, kako se biljka pravi, kako se sprema. Znači i može još jedan, to sam prošle godine radila, išla sam sa maslačkom, red maslačka, red šećera, pravila sam kao što se pravi jagorčevina, ljubčica. Probala sam i taj med. Taj med sam samo ocijedila, on je ostao kao sirup, ne kuha se. Potpuno je drugačiji, vi imate okus maslačka. Znači vama cijeli med upravo miriše na maslačak, jer ovaj med kad mi skuhamo i dobijemo, on liči više na onaj med koji danas možemo naći na pijacama kao podvalu, nego na med od maslačka, jer on ne miriše na maslačak. Ipak je on izgubio miris tokom kristalizacije, kuhanja i spremanja, znači. A kad ga stavimo u tegle, potpuno ostane, znači, pravi, to vam je pravi med ili sirup, samo on ne može stajati, zato što nema, jedno da stavljate konzervans. Ako stavite konzervans, onda niste ništa ni postigli. Naredna biljka o kojoj ćemo govoriti, a koju vi držite u rukama je dobričica, je li tako? Jeste. Ovo je dobričica ili se još zove bršljen trava. Zašto bršljen trava? Ona je sad mlada i narasla je, međutim ona kad bude narasla ona će imati jedan kao bršljen i zamotat će se oko drugih biljaka. I zato se zove još i bršljen trava. Jedna veoma ljekovita biljka i ona je rasprostranjena na našim livadama. Ima je jako mnogo upravo sada. Koristi se isto cijela biljka, znači sjećete je skroz do kraja, znači sve je ovo ljekovito, i stabljika i cvijet. Ona je dobra za smirenje. Danas pokažem, svi smo zatvoreni, mnogi ne trpe zatvoren prostor, neko ima strah, strepnju, znači nervni sistem nam popušta, sve što duže traje, više ćemo biti bolesni. Dobro je otići malo negdje u prirodu, ako možete izaći i ugrabite, evo sad imamo i slobodno vrijeme, iskoristite ga u prirodi, nađite ovu biljku, naberite i odmah je izrežite. Znači cijelu stabljiku ovu se izreže, na platno se stavi, suši lagano u hladu, ponekad se samo okrene da se ne bi ubuđala ili podcrnila upravo ili potamnila. Najbitnije sušiti je ne na jakom suncu, nego negdje u hladovini, znači ali izrezan. Ako je sušite ovako, evo ko što su jutros pisali o matičnjaku, ona može da bude sastavljena da ovdje se osuši previše, a da se ovdje ubuđa.
Znači, jako je bitno kako sušimo biljku i na koji način. Dobra je i za bakterije. Jedna biljka koja ubija, pogotovo kod čira na želucu, kod svih infekcija skoro, ali se ipak mora duže piti. Znači, svaku čaj koji mi pijemo, 1 šolja do 2 dnevno, osim za bubrežne bolesnike koji trebaju da piju i po 2 litra čaja zbog izmokravanja, a kod ovih čajeva se pije 1 šolja do 2 dnevno, ali u dužem periodu, znači do 40 dana. Znači, slobodno je možete piti 40 dana, pogotovo, kažem sad, sjedite u kući, nervoza vas hvata, a jako miriše na slične majčinoj dušici po mirisu, po, znači, vranilovki. Ima jedan jako lijep slatkas okus, da kažem, gorko sladak. Kao, evo, kažem, ova majčina dušica je jedna od najljekovitijih biljaka za pluća. Ova je za smirenje i za bakterije. Sad joj je vrijeme i sad je treba brati, jer ona što više naraste, ona postane kao bršljen i što su veći listovi, ona je slabije kvaliteta što se tiče liječenja. Doktorice Ragonjac, da li smijemo dobričicu, evo sada takvu sirovu, iskuhati kao čaj i koristiti kao čaj za smirenje? Može i to, i čak se ona može ublendat. Znači, možete izrezati, staviti u blender, pa čak malo će biti soka, ali vi dodate vode. Znači, ako evo ovaj sad, da kažemo, možete staviti 2 decilitra i do 3 decilitra vode i dobiti jedan sok od dobričice koji možete piti u toku dana. Znači, može se praviti čak i sok, može se praviti sirup. Ja sam nekad pravila tinkture od ove dobričice zajedno sa mumijom koja je bila fenomenalna za obnavljanje, znači, organizma, jačanje organizma, jer znamo da je mumija, mada je teško danas je naći, mi smo je naručivali iz Rusije, ali zajedno sa dobričicom je imala jako velike rezultate. Znači, i sirova i kao sok, cijedite kao sok, stavljate čak u salatu svježu, znači sad napravite neku zelenu salatu i možete uzeti slobodno, isreckat, znači svaka se ova biljka može jesti. Ona je malo gorči, što je dobro za jetru, za žuč, za bakterije, jer svaka biljka koja ima gorčinu, uzmite od pelina, od bilo koje biljke koja je gorka, evo korijen maslačka, znači hren, sve biljke koje su gorke, one su jako ljekovite. Znači, jako je bitno posvetiti sad sebi, evo, iskoristit ćemo svaku priliku izaći u prirod. Ja sam ovdje kod komšinice, sve je čisto, znači nema ni pasa, nema auta, nema ničega, biljke su čiste. Najbitnije je biljku ne kupovati gdje se sad bere na ulici, pored tramvajskih pruga, pored puteva gdje ima olova, teških metala, znači jer biljka to se poprimi. Vi nekad kad uberete biljku, evo uzmemo imelu, ako se bere na ulici, pored puta, vi kad režete imelu, ona je ljepljiva, ona ima puno prašine. Znači biljka se uglavnom bere što dalje od puta, što dalje od ulice, daje na neki prirodan način. Evo sad kažem, kad se javljaju, čak i svrate kod mene na adresu i kažu, brali smo, je li ovo ta biljka? Nije. Nabrali su mrtvu koprivu i mislili su da je dobričica, zato što ima ljubičasti cvijet. Jako je bitno da se ne pobrkaju, sad je vrijeme i sremuša. Isto se mora biti obazriv, ima slična biljka sremušu koja je veoma, veoma otrovna i čak mnogi ljudi završe u bolnici zbog otrovanja. Bitno je znati kako ubrati, gdje ubrati. Sremuš uglavnom raste na mokrom tlu, u potocima, u šumi, znači ima korijen, isti je kao bijeli klasičan luk, ali imate biljka lukavica, otrovni koje su i slične, zato kažem jako pazite kad berete, provjeravajte, čitajte, gledajte. Znači jako je bitno da ako hoćete da nešto radite sami, da uzmete knjigu, da li moju ili nečiju knjigu gdje decidno piše o svakoj biljci, kakva je, gdje se bere, kad se bere, kako se sprema. Ili evo postaviti nama pitanje u inbox, ja ću rado stvarno odgovoriti. Čak i u grupama, čak sam i u Messenger išla pojedinačno pa sam slikala kako se med može na koji način spremati. Ako pogrešno uradite, ništa niste napravili lijek. Sad je vrijeme da iskoristite za sebe. Evo, na primjer, prošla je već jagorčevina u ravnici. Ja vjerujem da na planinama još uvijek ima jagorčevine, jer sad je tek krenula i visoka jagorčevina. Znači imamo sad 2 vrste jagorčevine, mušku i žensku. Ženska je prošla. Muška je visoka jagorčevina koja je dobra za smirenje, za spavanje. Ona jeste i za kašalj, ne kažem da nije, ali više koristimo za nesanicu i za srčane obolenja. Tako, a sad imamo evo ljubičice. Ja je ovdje ne vidim, ali vidjela sam je kod mene dole samo jednu u bašti.
ljubičica je isto ljekovita, možete je praviti u salatu, možete i ovaj list jagorčevine stavljati u salatu. List ljubičice je veoma dobar za kašalj i cvijet ljubičice je veoma skup. Znači možete također da pravite sve ove biljke koje smo nabrojali, od maslačka, od jagorčevine, od jaglaca, od dobričice, od ljubičice, od zove. Znači mi možemo praviti med sa šećerom. Sad će ići, evo i iglice bora, još malo trebaju da krenu, znači jele u stvari. Bor je nešto drugo, mi smo to ponekad i brkamo, kažemo idemo brati vrhove bora, nije vrhove bora, nego one male, zelene, kratke, to je jela. I one se također mogu sušiti kao čaj, više se spremaju sa medom, znači red šećera, red toga. Mora se da odstoji 40 dana da bi se dobio med, da bi vi dobili med. Evo kopriva mlada, isto je možete na taj način spremati. Čak je možda i zdravija nego sve ovo što ostalo što mi reklamiramo. Nekad smo pravili, evo sad gledam na Facebooku, prave kljukuše, prave ljevak, prave pite, a to godinama niko nije koristio. Sad smo govorili da je dobra samo za željezo. Nije dobra samo za željezo. Ona je bila hrana siromašnih. Ona jeste da ima željeza, ali ja 50 godina ovaj posao radim. Nijednog pacijenta nisam izliječila anemiju od koprive. Ja to stalno tvrdim i mogu da dokažem. Znači, evo upravo smo kod moje kolegice Selme Filipović, profesorce, ona je imala nisko željezo 2, pila i koprivu i cveklu i sve, dok nije promijenila i otišla uzeti i lijekove i adekvatnu terapiju koja može da podigne, čija sjemenke imaju najviše željeza. Znači, moramo tačno, adekvatno znati na koji način mi sebi možemo pomoći zdravstveno. Znači, ne samo rekla, kazala. Znači, svi danas idemo brati bilje, berte ga, pitajte i napravite na pravi način da bi vi imali lijek kod kuće. Znači svaka se biljka može ubrat, izrezat, ali odmah izrezat. Da bi se ljepše osušlo, da se ne ubuđe, a list preko lista ne može nikako. Znači kad ga cijelog stavite, evo sad uzmite podbijel ili list zove. Ako bi stavili cvijet do cvijeta, vi bi ovdje imali već buđ. Znači izrezat biljku, ona se lakše i brže suši i adekvatno je pothraniti. Odstaviti, mislim. Znači, da to budu dobre, ako imate dobre plastične kutije, ali dobro da je suha, dole ide papir, pa opet ide malo biljke, pa opet papir i gore na vrhu papir. Da ne bi ušao moljac ili hermetički zatvorena ili u papirnate kese. Ako stavimo u platnene, ako nisu dobro zatvorene, nego samo vezane, uđe moljac. Znači moramo paziti da biljka ne uđe moljac, da se adekvatno, pravilno osuši i normalno i pravilno koristi. Znači sad je vrijeme još par biljaka, znači evo rekli smo plučnjak, matičnjak, dobričica, maslačak, znači ima tu, sad ide i bijela rada, kako je neko zove, ima visoka bijela rada i imamo niska bijela rada ili baba Janja, kako smo je nekad mi to zvali. Ona je isto jako ljekovita, bere se cijela biljka, šiša se cijela biljka, znači stabljika i cvijet. Ona je dobra za jetru, ko ima hepatitis, ko ima slabo varenje, ko ima masnoće, znači jako je dobar čaj. Sve ove biljke koje smo nabrajali, osim kantariona, sve se one ubrajaju i mogu se sastavljati zajedno. Kantarion je malo teži, jer, na primjer, ako neko pije lijek za visok pritisak, ili za srce ne može baš da koristi kantarion. Kantarion moramo znati kad ga koristiti, koje vrijeme i na koji se način, mada je on najbolji za bubrežne bolesnike, za upalne procese, za mokraćovode, znači na taj način se može koristiti. I u te čajeve se može miješati. A ove biljke što smo sad prve krenuli i nabrajali, znači svaka se može miješati. Vi kad osušite biljke, onda izvagajte. Znači 100 grama jedne, 100 grama grude, 100 treće, znači sve stavite i napravite jednu lijepu mješavinu koju možete upakovati, imati cijelu zimu kao jedan lijep lijek.